This is our duhat na na-harvest na po natin. Ganyan. Duwa. Dami po namin na-harvest ngayon. Is that yummy, baby? Once a year mo lang. Picture mo. Ayun, prutas. Anong prutasa ko no? Dapat po. Ano na? May... Doon. Ayan to, Ron. Ano ay... Lumboy? Yun daw ay Toto Hendry nga Juan na video makaron ay nag-harvest si Mau ano tawag gani karon? Lumboy. Lomboy. Kami ni Mikmik. Pati si Mikmik kinaon yon. Ha? Naman na, Mik? Tayo guys. Let's go. Sa amin ako. Eat. Dami na, no? This is our duhat na na-harvest na po natin.